बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एक कथा है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। ये है ज़रब कलीम से नंबर 89, मेहमान अज़ीज़ दी ऑनर्ड गेस्ट। इसकी मैंने अभी एक इंग्लिश वर्जन शेयर किया है यूट्यूब पे, तो अब मैं उसको उर्दू में कोशिश करता हूँ। पुर है अफ़कार से इन मदरसे वालों का ज़मीर, पुर है अफ़कार से इन मदरसे वालों का ज़मीर, खूब व नाखूब की इस दौर में है किसको तमीज़। चाहिए खानाए दिल की कोई मंजिल खाली, शायद आ जाए कहीं से कोई मेहमान अज़ीज़। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारे समझने के लिए वो है मेहमान अज़ीज़, कि मेहमान अज़ीज़ जो हैं वो कौन होते हैं और कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम आम इंसान हैं, आम लोग हैं, और बेसिकली मदरसे वालों से बात हो रही है, आप लोगों से, यंग लोगों से जो स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जिनको ये नहीं पढ़ाया जाता इस तरह के सब्जेक्ट्स, जो ना आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। तो मेहमान अज़ीज़ हमारे लिए जो हैं वो हैं कि हमें अपने आप को समझना है। ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि हमारे अंदर हमारा एक रियल सेल्फ है। एक तो ये है कि जो हम चलते फिरते लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक असल मैं होती है। असल मैं हमारी जो असल है, और वो असल जो है ना वो ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई होती है। तो उस असल का ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। ये जो जिस्म है ना, ये कनेक्टेड है इस मादे की डायमेंशन के साथ, और इसकी जो फोर्सेस होती हैं वो जिस्म पे अमल करती हैं। हम इन फोर्सेस के ताबे हो सकते हैं, लेकिन वो जो असल है उसका कनेक्शन जो है वो एक और डायमेंशन के साथ है। और ये हकीकत है। तो हमारे लिए वो मेहमान अज़ीज़ ये है कि हमें वो हमारा रियल सेल्फ नज़र आए। हम असल में कौन हैं, हमारी असल क्या है, वो हमें नज़र आए, और फिर हमें अपना मकसद हयात पता चले। ज़ात का इंकिशाफ हो, फिर हमें अपना मकसद पता चले, और फिर हमें ये पता चले कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसा कौन सा पोटेंशियल रखा हुआ है, ऐसी कौन सी वो खूबी रखी हुई है कि जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम अपना मकसद हयात पूरा कर सकते हैं। ये भी हमें पता चल सकता है, और ये सारा कुछ जो है ना एक लम्हे के अंदर हमें अता हो सकता है। जिसको मोमेंट ऑफ इंसाइट, मोमेंट ऑफ ट्रुथ कह लें, कि एक लम्हे के अंदर ये सब कुछ मुनकशिफ हो जाए, तो हम उस लम्हे का इंतज़ार करते हैं। वो हमारे लिए मेहमान अज़ीज़ हो सकता है। लेकिन जब एक इंसान को ऐसा लम्हा नसीब हो जाता है तो फिर उसका ख्वाहिश होती है कि ये लम्हा एक्सटेंड करे, एक्सपेंड कर जाए, लम्हे से ज़्यादा उसको नसीब हो। तो फिर उसमें ये कि और तरह के वाक़यात होते हैं जो कि हमने लोगों से सुने हुए हैं। ऐसे लोग हमारे यहाँ थे जो रह के चले गए, अब वो यहाँ रहते हुए भी वो अल्लाह के मुकर्रब थे, अल्लाह के करीब थे, तो अब जो है वो एक और डायमेंशन में वहाँ पे ज़िंदा हैं, हयात हैं, और वो हमारे साथ कनेक्शन कायम कर सकती हैं। लोगों के कनेक्शन कायम हुए हैं। ये कनेक्शन जो है वो ख्वाब के थ्रू हो सकते हैं, ख़यालों के थ्रू होते हैं, या फिर ये कि वो फ़िज़िकली भी इन पर्सन जो है वो आके लोगों को नज़र आते हैं, लोगों को मिलते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है। यही मेहमान अज़ीज़ हैं सारे। और सबसे बड़ी बात कि हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए दी मोस्ट ऑनर्ड गेस्ट भी हैं। हमारे अंदर एक छुपी हुई ख्वाहिश होती है कि जिन्होंने हमें इस कायनात के बनाने वाले खालिक और मालिक के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, वो उस ज़ात के साथ हमारा तल्लुक़ कायम हो। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें नज़र आए, वो उनका हमें दीदार नसीब हो। तो ये हमारे अंदर होती हैं, ये सारी ख्वाहिशें ये चीज़ मौजूद होती हैं। तो ये है कि हमें ये होता नहीं है हम आम लोगों के साथ। तो उसकी वजह क्या है, तो वो इकबाल ने वो रीज़न बताई हुई है। तो जो इसकी थर्ड लाइन थी कि चाहिए खानाए दिल की कोई मंजिल खाली, कि हमें अपने दिल को खाली करना है। ये जो मदरसे वाले हैं ना, आप सब, हमारा दिल जो है वो ऑक्यूपाइड है। तो वो किन चीज़ों से ऑक्यूपाइड है और ये क्यों हमारे साथ वाक़यात नहीं हो रहे, वो पहला शेर है कि पुर है अफ़कार से इन मदरसे वालों का ज़मीर, खूब व नाखूब की इस दौर में है किसको तमीज़। कि आप लोग जो है ना, ये जिस लाइन में हैं, एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जब इसमें से गुज़रते हैं तो आपको बर्डन कर दिया जाता है, आपके बहुत से ख्यालात, बहुत सी सोचें, बिलियंस और ट्रिलियंस थाट्स जो है ना आपके जहन में होती हैं। लेकिन उन सारी थाट्स में से ये वाली थाट कहीं नहीं होती जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ये नहीं हमें कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता। तो और वो जो थाट्स होती है ना, हमारा माइंड जो है वो ग्रैपल्ड होता है। वो हर वक्त उसमें ये चल रही होती हैं चीज़ें,
اور تھاٹس بھی زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی نہیں ہوتی، جو ہمیں ڈالی گئی ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں، آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ آپ کے پیرنٹس کی ہو سکتی ہیں، آپ کے معاشرے کی ہو سکتی ہیں، اس دور کی ہو سکتی ہیں، کہ اس دور نے بھی تو ایک امیج دیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ اچیو کرنا ہے، تو ہر وقت وہ تھاٹس. اور اس کے علاوہ پھر آپ نوجوان ہیں، نوجوان ہونے کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ سارے خیالات، اور ایک وہ بھی ہے جس نے کہا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، آپ کی جو مخلوق ہے. تو وہ بھی ہمارے ذہن میں پھر طرح طرح کے امیجز ہمارے آگے رکھتا ہے، اور ہم پھر ہم لوگ جو ہیں ان امیجز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ اس میں ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مائنڈ اور دل کا تعلق ہے. جب یہ ساری تھاٹس جو کہ کوئی پتہ نہیں کہ بلینز تھاٹس، ان کا ایک بوجھ ہوتا ہے، ہم اس کے نیچے دب جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے دل پہ اثر کرتی ہیں، دل کے اندر وہ رستی رہتی ہیں اور وہ پھر اس کو خراب کر دیتی ہیں. تو مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں خوب و ناخوب کی اس دور میں ہے کس کو تمیز. یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ چونکہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی آپ کو یہ آپ انسان ہیں، آپ بڑی اشرف مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ جو دماغ ہے نا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جو خیال آپ کے ذہن میں آئے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور آپ کو یہ طریقہ ہے. یہ جو چیزیں ساری ہمیں مہمان عزیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ واقعات ہوں، تو ایک تھاٹ جو ہے نا جب ذہن میں آئے نا تو اس کو آپ نے ایک کسوٹی کے تھرو گزارنا ہے. میں نے اس کو انگلش ورڈ یوز کیا، فلٹر کے تھرو، کہ آپ نے اس فلٹر میں سے اس خیال کو گزارنا ہے کہ کیا یہ خیال جو ہے یہ خوب ہے، کیا یہ الاؤڈ ہے، کیا یہ حلال ہے، کیا یہ جائز ہے. اتنا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، اتنا تو ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا اتنا تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے کیسے عمل کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں. تو ہم جو بھی خیال آتا ہے نا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان خیالات کو ہم اس فلٹر میں سے گزاریں، اور جو خیال ہمیں لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم فوراً چھوڑ دیں اسی وقت چھوڑ دیں، اس پہ ایک اور لمحہ بھی اسپینڈ نہ کریں. اور جو خیال ہمیں لگے کہ وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، اس کو ہم رکھیں، اس کو ہم سوچیں، اس کو ہم اس کے جتنا مرضی جو مرضی اس کے ساتھ کریں، اس کو پالش کریں، اس کو ایک خوبصورت خیال بنا لیں. تو یہ پروسیس جو ہے نا ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا، نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہمیں بس وہ برڈن کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، بڑوں نے برڈن کیا ہوا ہے، اور آپ کی اپنی خواہشات نے کہ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو میں نے گنوائے یہ آپ کے ساتھ ہوں، ہمارے ساتھ ہوں، میرے ساتھ ہوں، تو آپ کو اس پروسیس میں پڑھنا ہے. اپنے خیال کو خوب اور ناخوب کی کسوٹی میں سے اس کو اس کے فلٹر میں سے گزارنا ہے. آپ اس کو عادت بنائیں اللہ کا نام لے کے. تو جیسے ہی آپ اس میں پرفیکشن کرتے جائیں گے نا تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے اوپر سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات آشکار ہوگی، اینڈ پھر یہ باقی ساری چیزیں ڈپینڈنگ آن اگین وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہے. تو آپ کی سنسیئرٹی کے ساتھ اور آپ کی ایفرٹ کی جو سنسیئرٹی ہے اور انٹینشن کی سنسیئرٹی، اس کی بیس کے اوپر یہ سارے واقعات آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی، شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز.